سلام. How are you? How are you? How are you? Very much you. Thanks a lot. سلام. 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 خوب هستی؟ वीवर्स, ये जो मगाज़ा है या जिसको दुकान बोलते हैं, ये हाज आगा जलील की दुकान है जो सबसे कदीमी यहाँ पे शॉप है। ठीक है, ये पहले पहले बंदे थे जिन्होंने यहाँ पे मिस और बरंज का काम शुरू किया। तो برادر چی دارین شما؟ با سلام. اینجا صنایع دستی زنجان هستش. جنسای مغازمون که همونجوری که مشاهده میکنین اینا کار دست صنایع دستی زنجان هستش که جنس کالاهامون هم از مسه و جنسهای برنجی هم داریم که پشترتون میبینیم. این چیزهای برنجی هم کار خود زنجانه. این کار خودتونه؟ بله، تولید خودمونه. جنسهای برنجیمون اینا هم که کارهای مسی خود زنجانه با جنسهای برنجی و چاقو و کارداشپزخونه ها که اینا هم صنایع دستی خود زنجان محسوب میشه. بعد عمده فروشی هم دارین شما؟ هم عمده فروشی داریم، هم تک فروشی داریم. مشتریان عزیز میتونن مراجعه کنن از سراسر ایران یا خارج از ایران. ما در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون. तो वीवर्स, ये एक और मगाज़ा है, शॉप है। ये भी आज जलील आगा के बेटे हैं छोटे, और इसमें बरेंज और मिस के अलावा
दूसरी सनाए दस्ती भी है, जैसे कि ये शतरंजें हैं, तख्तनार है, लकड़ी से बनी हुई चीज़ें हैं। उसके अलावा ये जो है डेकोरेशन के लिए ये जो बंदूक हम बोलते हैं या राइफ़ल बोलते हैं, ये तुफंग बोलते हैं, ये हैं। ये आपको बेहतरीन कीमत पे बहुत अच्छी चीज़ें जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो है ना मसलन कोई शौकीन हो सिगरेट लाइटर वगैरह का, जो शिकार पे जाने के लिए चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। पाइप्स हैं, पाइप भी यहाँ पे हैं तंबाकू वाले। और इसके अलावा ये बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं और ये हाथ से बनी हुई सारी। ये سلام خوبین خوش آمدین. خیلی خوش آمدین به فروشگاه ما. همه کار دست خودتونه؟ بله اینا همگی کار دست زنجان، چاقوهای بسیار ناب و دستساز. خیلی استفادهش محکمن نه؟ محکم، تیز، یعنی از شاخ گوزن. با زودی نمیشکنن؟ نه اصلا. عالی. کاملا دستساز. بعد عمده فروشی هم دارین؟ تک فروشی هم به دارین؟ همه شهرها و کشورهای اطراف میفرستیم، ارسال داریم با ضمانت، با کیفیت. کوچکترین چاقو. ये लाइटर है, बहुत ही क्लास का काम है, बहुत ही क्लास का। तशक्कुर में هم چاقوهای ما و چاقوهای دستساز. ये वो जो चाकू जो है ना रैम्बो स्टाइल का वो वाला है। برای شکار و کوه و جنگل. वाले ये कह रहे हैं कि ये शिकार के लिए है, फॉरेस्ट में जाने के लिए है, जंगल में जाने के लिए है और जो है ना हिफाजत के लिए है। बहुत शुक्रिया, तशक्कुर। مرسی. اینجا سینی هست.